الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا.
يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله بن عيسى وسلم الأستاذ العظام فقه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرهم وجميع سهراتنا على أبي علوي، أن الله يعلي درجاتهم الجنة ويكثر مثوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لصاحب الراتب قطب الإرشاد وغاتل لباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بعلوي وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوى العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سري منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سري منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سري منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين قبول إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا آمين. Hadirin, mudah-mudahan kita seberataan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun hormati wabil khusus akhina saudara ulun Habib Hasan Balghis selaku pimpinan Majelis Ta'lim dan seberataan pian yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa melanjutkan rutinan bulanan kita pembacaan manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra atau hal-hal yang berkaitan dengan beliau dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqul
الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم النبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود أنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق سبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد. Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anhu, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama sepakat tanpa khilaf bahwasanya istri Nabi semuanya itu mulia. Tapi yang paling mulia, sepakat juga ulama, yang paling mulia adalah Sayyidatuna Khadijah dengan banyak dalil. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menikah selama beliau dengan Sayyidatuna Khadijah. Sama sekali tidak menikah ketika beliau masih beristrikan Sayyidatuna Khadijah. Nah, ini biasanya dalil-dalil buat laki-laki yang kada hendak berbini pulang. Biasanya, Pang. Jadi yang bininya itu lebih berkuasa, nah, pakai dalil ini aja, kada apa-apa. Mun pian kada wani. Ya kalau jadinya ulun wani, bini ulun lebih wani lagi. Ini bisa. Kada apa-apa kan. Rasulullah aja kada menikah sama Khadijah. Kada apa-apa. Jadi urusan itu kada harus seberataan menikah lagi, kada harus seberataan kada menikah lagi. Lihat keadaan. Tetapi di antara dalil yang lain bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak ragu dan tidak menutup-nutupi keutamaan Sayyidatuna Khadijah di antara istri-istri yang lainnya. Bahkan ketika beliau telah meninggal dunia, Sayyidatuna Khadijah telah meninggal dunia, Rasulullah SAW itu sering-sering menyebut tentang Khadijah. Kalau ada hal-hal yang mengingatkan beliau tentang Khadijah, itu tiba-tiba Nabi Muhammad langsung senang. Padahal keadaan lagi santai, ada yang senang, santai aja, biasa. Tiba-tiba ada orang yang datang, tapi orang ini dulu biasa datang ketika Sidin lagi sama Khadijah, langsung senang karena intinya lu datang, sering datang waktu lu lagi sama Khadijah, mengingatkan keadaan itu. Jadi Nabi Muhammad kalau diingatkan tentang Khadijah senang. Atau Rasulullah tiba-tiba diberi sesuatu oleh orang, makanan, yang mana makanan tersebut sering dimakan atau sering dihidangkan oleh Sayyidatuna Khadijah, ingat langsung ke Sayyidatuna Khadijah. Dan biasanya Nabi Muhammad kada malu-malu atau tidak ragu-ragu untuk menceritakan Sayyidatuna Khadijah kepada istri-istri yang lainnya. Ya. Di antaranya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai beliau sangat cemburu. Dan cemburu itu tidak aib ya. Cemburu itu bukan aib. Cemburu itu harus ada dan memang wajar untuk seorang perempuan. Justru kecemburuan mereka itu membuktikan bahwa mereka itu adalah memang perempuan-perempuan yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu berlomba-lomba satu sama lain untuk supaya menjadi orang yang pertama yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Wajar kalau wajar. Kita punya guru, murid-murid guru banyak. Murid-murid ini berlomba-lomba supaya apa? Supaya jadi orang yang paling dicintai lawan guru.
Padahal kita tahu guru ini pasti insya Allah mencintai kita aja seberataan. Kadang mungkin guru kadang mencintai kita, tapi tetap berlomba-lomba. Apa yang harus kita lakukan supaya guru itu lebih plus, lebih lagi mencintai kita. Yang semakin banyak berkorban untuk gurunya, maka semakin afdal. Begitu juga di antara istri-istri Nabi, diyakini yang paling banyak berkorban untuk Rasulullah adalah Sayyidatuna Khadijah. Yang paling menghabiskan segala-galanya adalah Sayyidatuna Khadijah, yang tidak berbuat apapun kecuali menyenangkan hati Nabi. Gerak-geriknya selalu memikirkan Nabi. Bahkan beliau sudah tidak lagi memikirkan dirinya, hartanya, waktunya, dan apapun yang ia inginkan, gak punya lagi keinginan. Keinginannya hanya bagaimana suamiku yang Nabi dan Rasul ini selamat, bahagia, dakwahnya diterima dan lain sebagainya. Jadilah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ya. Sehingga istri-istri yang lain walaupun mereka cemburu itu tidak aib dan manusiawi. Dan itu dibijaksanai oleh Nabi Muhammad SAW, karena emang fitrahnya perempuan itu cemburu. Cuma perlu digarisbawahi, cemburunya istrinya Nabi itu berbeda dengan cemburu istri-istri kita. Kalau cemburunya istri Nabi Muhammad itu tetap pakai akhlak dan adab, beda lawan cemburunya istri-istri orang-orang zaman now. Cemburunya kada sampai memecahkan piring, wujuran ini. Cemburunya kada sampai menampar suami, atau kada sampai mencaci maki suami, ya. Kada sampai berbuat akhlak yang jelek kepada suami. Cemburu cuma tetap dalam ranah positif, karena nggak bisa ada yang kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun istri Nabi Muhammad, kada boleh ada yang kurang ajar sama Nabi Muhammad. Bahkan bicara pun nadanya itu kada boleh di atas Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang yang kalau bicara di atas nada Nabi Muhammad SAW ditegur sama Allah Taala. Jangan mengangkat suara di atas suara Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia dan lain sebagainya. Ya, begitu juga istri-istri Nabi Muhammad SAW. Didikannya didikan yang mulia, pengorbanannya seluruhnya pengorbanan yang mulia. Dan perlu kita ketahui ya, Nabi Muhammad itu juga sama seperti kita. Istri-istri Nabi itu sama seperti layaknya istri-istri orang. Kadang senang, kadang bikin kesel. Ya kalau mana ada istri yang kadang bikin kesel? Dusta pian mun ada kalanya bikin nyenang, karena itu sudah kodrat sudah. Kadang mungkin orang nih bikin senang orang terus, kadang mungkin. Apalagi yang tinggal bersama dengan istri dengan suami, pasti suatu saat istri bikin masalah, pasti suatu saat suami kah bikin masalah. Namanya tinggal bareng pasti ada hal-hal yang tidak enak. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi juga istrinya kadang-kadang bikin kesel Nabi Muhammad SAW? Ya, beberapa saat ya. Bahkan suatu saat pernah diceritakan Rasulullah sedang duduk di masjid bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi saat itu ada jarak gitu. Duduknya tuh berjarak, bukan yang lagi ngobrol lain, lagi nyantai aja. Rasulullah tiba-tiba keluar ke masjid. Sayyidina Abu Bakar keluar juga dari rumahnya, melihat Rasul di masjid, duduk di masjid. Karena ada pandiri, cuma lagi santai aja. Nah, Sayyidina Umar diceritakan, yang menceritakan kejadian ini Sayyidina Umar. Saya ini, kata Sayyidina Umar, lagi ada masalah sama istri saya. Istrinya hari itu kurang menyenangkan. Kata Sayyidina Umar, saya keluar dari rumah saya. Saya melihat ada Rasul SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Saya bilang, saya mau ngadu aja sama Rasulullah. Kayak apa istri ulun nih? Mau ngadu nih, mau curhat sama Nabi Muhammad. Walhasil datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sayyidina Abu Bakar diam, Rasulullah diam. Mau mendekat ke Rasulullah SAW langsung kurang nyaman. Bilang dulu sama Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya mendekati Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, saya ada masalah begini-begini. Apakah Rasulullah bisa Sayyidina Abu Bakar tersenyum.
Kata Sayyidina Umar, langsung aja. Senyum Sayyidina Abu Bakar, langsung aja. Bilanglah Sayyidina Umar ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu bilang, curhat nih ya Rasulullah. Saya ini keluar. Sesuatu yang mengeluarkan saya di siang-siang nih, harusnya kalau di Arab siang-siang tuh kada keluar karena panasnya luar biasa. Saya ini keluar ya Rasulullah karena keadaan di rumah saya nggak enak nih sekarang. Rasulullah SAW juga ketawa, senyum. Kata Nabi Muhammad SAW, yang penyebab yang bikin pian keluar sama penyebabnya sama yang bikin Abu Bakar keluar tuh. Sama juga penyebabnya yang bikin ulun keluar sekarang. Kita ini sama-sama di sini seberataan, lagi karena ada urusan sama istri kita masing-masing. Dan mereka semua dalam keadaan sukaria ya. Dia tahu memang kodratnya seperti itu. Jadi kisah di riwayat yang lain bahkan pernah Sayyidina Umar bin Khattab ketika zaman beliau jadi khalifah. Ya, setelah tidak ada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau jadi khalifah, pemimpin Madinah saat itu. Ada satu anak muda yang cekcok sama istrinya, merasa istrinya setiap hari ngomel dan lain sebagainya. Kemudian datang pengen curhat dan minta nasihat sama Sayyidina Umar. Begitu sampai depan rumah Sayyidina Umar mau ngetok, dengar Sayyidina Umar lagi dimamahi lawan istrinya. Ikam, ibaratnya gitulah. Sayyidina Umarnya kada jawab A, kada jawab B. Nah, saat itu sudah matang ya, Sayyidina Umar itu ketika jadi khalifah sudah benar-benar jadi orang yang hati, zahir dan batinnya itu matang betul Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak jawab A, nggak jawab B, cuma dengar ada yang ngetok. Dituntungakan dulu nih, istrinya ngomel, semua sudah selesai, dibukakan pintu. Ternyata orang tadi dalam hatinya, ulun hendak curhat, Sayyidina Umar jadi mamahi lawan bininya. Tempat yang salah nih ulun curhat nih. Umar bin Khattab, tahulah pian Umar bin Khattab itu. Sahabat Rasulullah SAW paling afdol yang kedua. Pengganti Nabi Muhammad SAW paling afdol yang kedua. Bahkan pernah ada satu hadis dikatakan, jika saja ada Nabi setelah saya, kata Nabi Muhammad SAW, Umar orangnya. Kalau, tapi kan kada ada nih. Kada boleh ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad menjadi penutup para Nabi. Kada boleh ada Nabi. Cuma kata Nabi, kalau ada Nabi lagi setelah saya, Umar nih orang yang paling cocok jadi Nabi. Dari hebatnya zahir dan batin beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang seperti itu, kada cuma bagus zahir batin. Kada ada yang wani kepada Sayyidina Umar di Mekah ketika muda, siapapun orangnya. Setiap tahun ada pasar Uqal di Mekah itu. Dan setiap tahun itu ada juara gulat. Sayyidina Umar orangnya yang setiap tahun juara bertahan. Kada pernah ada yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab. Belum lagi urusan pedangnya dan lain sebagainya. Nggak ada orang yang mau berurusan sama Sayyidina Umar. Kerasnya luar biasa. Ya, sebelum Islam keras kepada Islam luar biasa. Bahkan dia satu-satunya orang yang berani mencoba membunuh Nabi secara terang-terangan. Ya, ketika proses beliau masuk Islam, beliau sendirian bawa pedang di siang hari bolong terang-terangan mau bunuh Nabi Muhammad. Ditanya orang mau kemana, Umar bawa pedang membunuh Muhammad. Katanya. Kada ada takutnya, kada ada yang ditutupi. Tapi subhanallah dapat hidayah. Dan ketika beliau hijrah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau hijrah, nggak ada orang yang hijrahnya terang-terangan. Semua, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar di malam hari, nanti jejaknya dihapus oleh kambing-kambing gembalaan anaknya Sayyidina Abu Bakar dengan proses yang luar biasa. Orang itu mau hijrah dengan cara sembunyi, hartanya nggak bisa dibawa, apa-apanya nggak bisa dibawa, tunggu nggak ada orang dulu, repot mau hijrah. Yang ketahuan harus ngumpulkan hartanya, serahkan ke orang kafir Quraisy, baru silakan mau tulak, kada boleh bawa apa-apa kecuali hanya helaian yang dia pakai aja. Mau hijrah silahkan, kalau kada mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy kafir saat itu. Sayyidina Umar lain daripada yang lain. Mau hijrah, tawaf dulu di Ka'bah. Setelah tawaf di Ka'bah, mendatangi kumpulannya orang-orang yang kafir itu dan mengatakan, ya qaum, inni muhajir. Saya mau hijrah sekarang.
Inni muhajir. Pengumuman. Orang sembunyi-sembunyi, dia pengumuman. Kalau ada yang kada terima, ketemu ulun di belakang bukit Abi Gubais ini. Ada bukit Jabal Abi Gubais. Kalau ada yang kada terima, mau menahan ulun kada boleh hijrah, ketemu ulun di sana. Yang mau istrinya jadi janda, yang mau istrinya jadi janda, yang mau anaknya jadi yatim, ayo ketemu ulun tunggu di sana. Ulun kasih waktu. Luar biasa. Islam yang lemah di awal, tapi ternyata mulia karena Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Allah ma'izzil Islam bi ahadil umarain. Kata Rasulullah SAW, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Dan benar ya, dengan Sayyidina Umar bin Khattab Islam pun menjadi mulia. Waninya luar biasa. Bahkan gak ada perdebatan yang sengit antara Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kan beberapa kali di saat-saat penting Rasulullah tuh sering kali bermusyawarah. Rasulullah tuh paling banyaknya manusia bermusyawarah dengan sahabatnya. Walaupun beliau menerima wahyu. Ada apa-apa itu Nabi Muhammad pasti musyawarah. Mau perang Badar, ini musuh datang sekian. Panggil sahabatnya. Kayak apa nih? Ditahan di mana? Kita perang apa kada? Mau perang Uhud, musyawarah. Habis perang Badar ada tawanan perang. Kayak apa diapakan tawanan perang ini? Seberataan Nabi Muhammad SAW itu memutuskan sesuatu pasti dengan musyawarah. Bahkan dikatakan asyaddu musyawaratan li ashabih. Di antara sifat-sifat Nabi Muhammad itu paling banyaknya orang yang bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Ketika ada perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, itu Rasulullah SAW menandatangani perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian tersebut seakan-akan menghinakan, meremehkan Islam. Para sahabat semua sakit hatinya dengan adanya perjanjian itu. Perjanjian antara muslimin dan orang-orang kafir. Tapi perjanjian ini merugikan Islam. Jelas-jelas sudah. Poin-poinnya ini semuanya merugikan Islam. Tapi Nabi Muhammad SAW wahyu. Sidin pakai wahyu. Kata Allah ibaratnya, nggih, ini kata apa? Iyakan mereka. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab mendebat, tentu dengan debat yang akhlak ya. Nggak ada yang berani kayak gini sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kada marah sama Sayyidina Umar. Karena tahu Sayyidina Umar seperti itu tuh karena hatinya yang keras, yang kuat, yang berani. Dan nggak mau Islam sama sekali diremehkan oleh kaum manapun. Nggak ada yang seperti Sayyidina Umar. Tapi ternyata yang sehebat itu, yang nggak ada orang berani urus sama dia. Ibaratnya orang yang nggak pernah takut sama orang. Ternyata kalau masuk rumah lawan istrinya kayak ini, aman, tentram, kada teriak-teriak. Di bawahnya istrinya ibaratnya. Ya. Tapi walaupun seperti ini perlu kita ketahui ya, para ulama itu bukan takut istri. Ketika mereka itu membijaksanai istrinya yang lagi marah-marah, mereka itu membijaksanai untuk pahala. Tapi kalau istrinya sudah melakukan hal-hal yang melanggar Allah dan Rasulnya, mereka tetap berada di atasnya istri. Kada boleh kita dikuasai sama istri sampai-sampai hal-hal yang istri kita melanggar Allah dan Rasulnya, kita tetap kada kawa menasihati. Nah, ini yang salah. Jadi bukan berarti kita harus zalim sama istri, kada. Kita harus tetap jadi pemimpin. Pemimpin itu ya kada apa-apa, kadang memanjakan, kadang dimarahi sama istri, nggih, kada apa-apa. Ya. Jadi anak muda tadi mengatakan, ulun ini mau minta saran ke Sayyidina Umar. Ternyata Sidin pun dimarahi sama istrinya. Baik ulun bulik. Dibuka pintu oleh Sayyidina Umar, dilihat, dipanggil, wahai anak muda, ta'al, sini biar. Kenapa? Ada masalah apa? Enggak Sayyidina Umar, kada ada masalah. Ulun bilang aja. Kada, jujur, ada masalah apa pian? Kada ada apa-apa. Ulun cuma hendak minta banyu misal. Jujur, asduk nih. Ada kenapa pian ke sini? Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, ulun tadi sumpek pengen minta saran pian tentang istri ulun. Ulun sampai depan rumah pian, ternyata pian juga dimamai istri pian. Baik ulun bulik. Kata Sayyidina Umar, kada apa-apa.
ketahuilah, kata Sayyidina Umar, istrimu itu adalah perempuan yang mengasih makan anak-anakmu, yang menjaga kehormatanmu di rumahmu, yang menjaga hartamu, yang menjaga anak-anakmu, yang menyucikan baju-bajumu, yang membersihkan tempat tinggalmu. Dan kehormatan suami ada dalam kehormatan istri. Maka istri itu menjadi sangat terpuji kalau bisa menjaga kehormatan dirinya. Karena kalau dia menjaga kehormatan dirinya, suaminya pun akan menjadi terhormat. Akhirnya faham ini anak muda, ternyata menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu bukan selalu benar-benar istrinya kada kawa apa-apa. Menjadi pemimpin rumah tangga itu ketika senang-senangkan, ketika susah saling menyenangkan, ketika lagi konslet. Ini kadang-kadang kan istri konslet, kadang-kadang pian juga konslet, sama aja. Ini kan konteksnya lagi cerita tentang Sayyidatuna Khadijah nih, istri. Kalau tapi sama zaman sekarang, baik suami bisa konslet, istri juga bisa konslet. Kalau lagi istri konslet, pian jangan tambah strum. Begitu juga sebaliknya, suami konslet, istri jangan, saling bisa lah, lagi susah dan lain sebagainya. Rasulullah SAW juga mendapatkan cobaan dalam hal keluarga. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW mendapatkan cobaan itu, apalagi kita. Ya, tentunya Nabi Muhammad SAW itu cobaannya paling besarnya cobaan. Tetapi kembali yang perlu kita garis bawahi, ketika Rasul SAW di Mekah bersama Sayyidatuna Khadijah, hampir-hampir tidak ada cobaan dari arah keluarga. Maksudnya dari istri. Istrinya total luar biasa. Tapi cobaan Nabi dari luar saat itu sangat berat. Makanya orang ini kadang mungkin kosong dari cobaan. Rasulullah di Mekah nyaman. Istrinya habis-habisan Sayyidatuna Khadijah. Tapi cobaan dari luar, kada bisa bergerak Nabi Muhammad SAW. 3 tahun Nabi Muhammad dakwah secara sir, yang masuk Islam cuma 30 orang. 30 orang yang masuk Islam, kurang lebihnya. 3 tahun. Habib Hasan bikin majelis nih. Berapa bulan sudah? Setahun adalah. Ya. Berapa yang hadir sudah? Ratusan orang pula. Mudah-mudahan tambah makmur majelisnya. Kada, maksudnya gambaran aja nih. Susahnya Nabi Muhammad SAW. Kita nih gampang bener dakwah. Diundang orang, diberi makan, diberi amplop pulang, nyaman dakwah. Wayah-wayah ini nih, Rasul SAW 3 tahun berdakwah, 30 orang masuk Islam, kurang lebih. Cobaan dari luar sangat luar biasa, tapi cobaan dari istri seakan-akan kada ada. Suatu saat cobaan dari luar sudah berkurang, pindah ke Madinah, Islam sudah mulai jaya. Cobaannya Nabi Muhammad SAW semakin banyak dari kafir Quraisy, plus juga ada sedikit cobaan daripada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil Nabi Muhammad itu, beliau Nabi dan Rasul. Tentunya beliau adalah manusia yang paling afdal. Tidak cuma manusia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diciptakan karena beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad tetap dijadikan kodratnya hidup di dunia sama seakan-akan manusia yang lain. Sama, kada beda. Ibaratnya nih, orang lain perlu makan, Nabi Muhammad juga perlu makan. Nabi orang yang lain perlu istri, Nabi Muhammad SAW juga perlu istri. Orang-orang yang lain dimamahi istri misalnya, sama. Kodratnya itu juga sama ada. Tapi Nabi Muhammad basyarun, manusia sama. Lakal, tapi kada seperti manusia yang lain. Kalau manusia yang lain dikasih cobaan macam itu, kada mungkin tahan. Tapi Nabi Muhammad sebelum diberi cobaannya, hati beliau itu disucikan, diberi hikmah yang luar biasa, supaya beliau benar-benar bisa mampu menerima cobaan ini dan selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain kada mungkin bisa sesabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ada orang menyakiti Nabi secara langsung atau secara tidak langsung. Bahkan kada cuma menyakiti. Nabi Muhammad SAW lagi sujud di Mekah itu.
atasnya ini dibawakan semacam ember kayak gitu, dilempari dengan kotoran unta, lagi sujud dilempari dengan kotoran unta. Siapa yang kuat kayak gini? Pian tiba-tiba dikitin orang kayak apa? Atau lagi jalan Nabi Muhammad SAW tiba-tiba diludahi wajah beliau SAW, wajah yang indah, tampan, bersinar, suci itu diludahi di wajah, dan orangnya senang meludahi itu, senyum di depan Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Senyum juga Nabi Muhammad SAW. Senyum juga Nabi. Mun kita, apalagi diludahi orang. Kita dengar ada orang menyambati kita aja udah parang keluar. Bicara fulan pian tuh kayak ini. Iya kah? Bujur kah dia ngomong gitu? Datangi langsung orangnya. Ini kita nih. Nabi Muhammad SAW diludahi di wajah, orangnya senang tersenyum. Nabi Muhammad SAW tersenyum juga. Ini orang adalah Nabi Muhammad tuh manusia yang paling paham hakikat akhlak dan adab. Apa sih hakikatnya akhlak itu apa? Kan seberataan ngomong akhlak, adab. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu kalau di antara manusia-manusia ini kayak apa caranya orang yang hidup bersama kita atau orang-orang yang punya muamalah sama kita itu senang. Walaupun kita berkorban kada apa-apa. Nah, ini akhlak. Contoh, ada contohnya kasus tadi. Nabi Muhammad diludahi sama orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Orang itu senang meludahi. Orang yang pengen nyenangkan orang kayak apa? Ibaratnya gini, kata Nabi Muhammad, kada apa-apa ulun berkorban. Dia senang meludahi ulun. Ludahi ulun lagi kan, kada apa-apa. Mun pian senang. Paham ya maksudnya ya? Jadi karena inginnya menyenangkan orang, itu walaupun orang itu berbuat hal yang zalim kepada beliau, kayak sifat Nabi Muhammad, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi Muhammad kalau diganggu secara pribadi, bukan Islamnya, secara pribadi diganggu pasti memaafkan sallallahu alaihi wasallam. Pian mau meludahi ulun, ludahi aja ulun kalau pian senang. Kada apa-apa. Pian senang kah bujuran, ludahi ibaratnya kayak itu. Oh itu Rasulullah. Kita kada kawa kayak itu. Siapa bilang kada kawa? Mun hendak kawa. Karena ternyata kalau kita baca sejarah aslafun as-salihun yang seperti itu nggak cuma Rasulullah. Imam Syafi'i pernah diriwayatkan juga seperti itu. Dizalimi sama orang, ternyata beliau balasnya baik. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, ya, pengarang Maulid Habsyi itu juga orang luar biasa. Ya, jadi ulama dan orang soleh itu kada cuma orang yang alim, pengajar, bisa ceramah, kada cuma itu. Orang yang alim dan soleh itu orang-orang yang benar berakhlak. Sama siapa akhlak? Sama Allah dulu, dengan ibadah dan lain sebagainya. Kemudian sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Punya ta'aluk, faham, memahami, kuat hubungan batin sama Nabi Muhammad. Kemudian kepada orang tua dan kemudian pada semua orang yang bermuamalah dengan kita. Habib Ali Habsyi, ini contoh lagi tentang akhlaknya. Habib Ali Habsyi itu pernah ketika malam, kebetulan saat itu beliau pulangnya agak malam. Pas ibaratnya itu ini rumah Habib Ali nih. Gangnya dari jauh gitu. Masuk gangnya di depan. Tengah malam bulik jam 12-an misal. Mau bulik ke rumah, ada orang lagi menggali tanah di jalan setapak, jalan yang mau ke arah rumah Habib Ali. Habib Ali pakai tutupan gini. Malam-malam dingin, pakai tutup. Ditanya, pian orang mana? Hendak apa pian di sini? Ini orang kada tahu nih yang bertakun Habib Ali. Bencinya Habib Ali setengah mati orang nih. Ulun lagi bikin jebakan jar. Ngaku pulang. Ulun lagi bikin jebakan buat siapa? Itu buat orang munafik tuh
yang ngaku-ngaku guru ibaratnya. Ali Habsyi itu yang diagung-agungkan orang. Ulun kada senang sama inya. Ulun bikin jebakan, ulun gali lubang, ulun kasih duri, terus atasnya ulun tutup. Ulun tahu, ulun sudah perhatikan dia itu biasanya sebelum subuh setengah jam itu biasanya tulak ke masjid. Nanti sebelum subuh ulun mau lihat jatuh dia ke lubang. Dia kada tahu nih Habib Ali. Gitu kah? Enggak. Jalan Habib Ali, boleh ke rumahnya. Dilihati sama Habib Ali ini. Semalaman menggali seorangan, ngos-ngosan, kecapean, kehausan. Habib Ali melihat kesiannya ini orang. Kesiannya lah. Sampai kayak kalau bisa dibantu aja. Sampai seperti ini, paham ya? Ini akhlak ngarannya ini. Allah. Akhirnya Habib Ali tulak seperti biasa. Sebelum subuh itu Habib Ali masuk sengaja. Dia tahu dilihat, ditunggu nih sama orang. Dia pengen tahu Habib Ali masuk ke dalam. Habib Ali masuk Habib Ali ke dalam jebakan itu. Sengaja Habib Ali. Ketawa-tawa orangnya. Senangnya luar biasa. Berhasil. Semalaman kecapean. Didatangi langsung ketawa-ketawa di atasnya dia. Ternyata diperhatikan, loh kain yang tadi malam orang ngobrol tuh pakai kainnya ini. Dibuka. Loh, pian Ali Habsyi? Enggak, ulun Ali Habsyi. Pian yang malam tadi ngobrol sama ulun? Enggak. Pian tahu di sini ada jebakan. Berarti kalau gitu, kalau pian malam tadi ngobrol tahu. Pian Ali Habsyi, ulun Ali Habsyi. Kenapa pian masuk? Ulun kada tega lawan pian. Kalau ulun kada masuk, kayak apa kecewanya pian semalaman begawi terus kada berhasil. Kasihan kalau pian. Nah, sekarang kan pian senang. Subhanallah, nangis itu orang. Bayangkan ya. Kita kadang-kadang perlu berkorban. Cuma disakiti hati sedikit sama orang. Jar orang pian tuh kayak ini. Oh, bujur dasar orang kayak itu. Kenapa kada kayak itu aja lebih nyaman kalau. Pian tuh munafik jar. Iya kah? Bujur pian munafik. Mana duit? Ini buat pian. Makasih banyak lah menasihati ulun. Kan nyaman kayak itu. Pian tuh kayak ini. Nggih, bujur pian. Tapi bujurnya, bujur di hati kita nih memang gitu kita. Kita memang jelek masih. Dan ini kadang mungkin bisa kalau orang hatinya masih ulun ini lain bang dari yang lain. Kalau masih kayak ini kadang mungkin bisa kayak itu. Dasar memang dari hatinya ada orang pian ini tukang bohong. Itu langsung mungkin ulun tukang bohong, tapi ulun kada tahu. Ya Allah minta maaf kalau ulun suka bohong. Pian ini orang yang jelek, pendosa. Langsung mungkin pendosa. Kada pernah ada yang menasihati ulun macam ini. Alhamdulillah pian telah menasihati ulun. Nah, hal-hal yang macam ini itu kada kawa dipelajari secara kitab. Harus apa? Harus terapi begamatan. Harus punya guru yang ketika kita emosi langsung ingat dikit-dikit gitu. Nah, kalau cuma baca kitab itu tekstualnya untuk matikan hawa nafsu di hati. Gak mungkin sembarangan orang. Perlu waktu, perlu terapi, perlu matikan hawa nafsu, perlu matikan setan dan lain sebagainya. Wabil khusus untuk orang-orang yang merasa dirinya besar. Yang merasa diri besar. Orang yang merasa dirinya besar akan dikecilkan sama Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang selalu rendah hatinya, selalu rendah ngelihat semua orang, ya Allah bagusnya orang itulah, bagusnya lah. Rafa'allah, pasti diangkat. Padahal kelihatannya orang yang lain lebih hina. Mungkin dia lagi hadir majelis, keluar dari majelis melihat orang lagi maksiat. Kayak apa biasanya kita? Ini maksiat kada ampe-ampe. Ulun alhamdulillah bang, ulun ini hadir majelis sudah. Ya. Nah, boleh kita ingkar sama maksiatnya, kita kada boleh senang sama maksiat. Cuma untuk orang yang bermaksiatnya, ya Allah kesihannya itu orang lah masih maksiat. Tapi kada tahu bang, siapa tahu dia habis ini tobat, dia belajar menjadi orang lebih baik dari ulun. Siapa nang tahu? Kada tahu kita. Ini ngarannya tawadu dalam segala hal, bahkan di hal-hal yang
yang mungkin kada tergambar, cuma tetap harus bertawadhu. Waman takabbara, dan barang siapa yang menyombongkan diri, merasa besar diri, wada'ahu Allah, akan dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan akhlak-akhlak ini sampai sekarang, sampai nanti akan dipegang terus oleh para pengganti dan khalifah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan guru-guru yang mulia. Tetap ada nantinya sampai hari kiamat, akan ada para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW yang membantu memegang misi dan memiliki sifat Nabi. Dan sampai nanti hari kiamat akan masih ada guru-guru, para ulama pewaris Nabi Muhammad SAW yang tetap mewarisi sifat-sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita mempelajari sedikit demi sedikit, ya, mengambil adab dan hikmah dari mereka sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan dengan itu kita mempunyai hubungan langsung ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأخر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. bisa